बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम जॉफ्री चौसर के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के टेक्स्ट की समरी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इसके ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 42 तक की समरी को पढ़ेंगे। उसके बाद इस बुक के करैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, यानी वो पिलग्रिम्स जो कि कैंटरबरी टेल्स की तरफ जा रहे थे उनकी डिटेल स्टार्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर बिगिंस द बुक ऑफ द टेल्स ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी कहानियों की किताब यहाँ से शुरू होती है। इट इज द टाइम, ये वो वक्त है, when the sweet light rains of April, जब अप्रैल के महीने की खुशगवार हल्की बारिशों ने have ended the dryness of March, मार्च के महीने की खुश्की खत्म कर दी है। And going through the soil, और जमीन में रचकर reached the roots and infused every vein with moisture, और जमीन में रचकर पौधों की जड़ों तक पहुंचकर उनके रगो रेशे में नमी भरकर enabling them gather strength and bring forth flowers, उनमें फूल निकालने की ताकत पैदा कर दी। यानी ये वो वक्त है जब अप्रैल के महीने की खुशगवार हल्की बारिशों ने मार्च के महीने की खुशकी खत्म कर दी और जमीन में रचकर पौधों की जड़ों तक पहुंचकर उनके रगो रेशे में नमी भर के उनमें फूल निकालने की ताकत पैदा कर दी। When Zephyr, the pleasant west wind, ज़ेफर कहते हैं खुशगवार मगरबी हवा को, along with its sweet currents has revitalized the tender shoots in every woods and wasteland. जब खुशगवार मगरबी हवा यानी ज़ेफर ने अपने मीठे मीठे झोंकों से हर जंगल और बयाबान में फूटने वाले नर्म और नाजुक शगुफों में एक नई रूह फूंक दी। रिवाइटलाइज कहती है किसी चीज में जान डाल देना, जिंदगी बख्श देना, नई रूह फूंक देना। And the young sun has run half his course through Aries. Zodiac ram Aries 21st March to 20 April. और मौसम सरमा के बाद निकलने वाले जवान सूरज ने बुर्ज हमल जो कि 21 मार्च से 20 अप्रैल तक होता है में से गुजरते हुए अपना आधा रास्ता मुकम्मल कर लिया है। And little birds who sleep all night with an open eye, और नन्हे परिंदों जो कि रात को एक आंख खुली रखकर सोते हैं, sing sweet songs that nature has inspired in their hearts, ने सूरज की खुशगवार किरणों की गर्माहट महसूस करते हुए कुदरत की तरफ से इनके दिलों में डाली गई खुशी के नगमे अलापना शुरू कर दिया। Then in this pleasant atmosphere, people long have a strong desire to go on pilgrimage to the shrine of saints. तब इस खुशगवार मौसम में लोगों के दिलों में भी अपने वलियों यानी सेंट्स की श्राइन यानी उनकी खानकाहों की ज़ियारतों के लिए जाने की शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी। And the farmers, professional pilgrims who used to carry palm leaves as a symbol, go to distant shores to foreign distant holy shrines and saints that are known in various parts of the country. और पेशेवर ज़ायरीन यानी प्रोफेशनल पिलग्रिम्स जो कि अलामती तौर पर पाम के पत्ते उठाकर चलते थे, वे दूर दराज के साहली इलाकों और दूर दराज मुख्तलिफ इलाकों में जाने पहचाने मुकद्दस मकामात की तलाश में निकल खड़े होते हैं। And especially from every shires and in England they travel to Canterbury, और खसूसन इंग्लैंड के हर जिला के आखिरी सिरे से लोग कैंटरबरी जाते हैं। Seek the holy blessed martyr who had them when they were sick. ये इस मुकद्दस और मुबारक शहीद की खानका की तलाश करते हैं जो बीमार लोगों को सेहत याब करके उनकी मदद करते थे।
It was customary when people in Canterbury had been sick. یہ اس زمانے میں جب لوگ بیمار ہوتے تھے they used to pray that if they got recover تو یہ منت مانگتے تھے کہ اگر ٹھیک ہو گئے تو they would visit the martyred Saint Thomas A. Becket shrine in gratitude. تو شکرانے کے طور پر مقدس شہید سینٹ بیکٹ کی خانقاہ پر حاضری کے لیے جائیں گے. In that season, one day, as I was staying at the Tabard Inn at Southwark. اب یہاں جوسفی چوسر بتا رہا ہے کہ اس موسم میں ایک دن ایک واقعہ پیش آیا جب میں ساؤتھ وارک کی ٹبارڈ سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا. یعنی ٹبارڈ ان یعنی اس مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. Getting ready to go to the Canterbury on my pilgrimage with devoted heart. اور پورے جوش جذبے سے زیارتوں کے لیے کینٹربری جانے کو بالکل تیار تھا. It befell happened that at night there came to that in a group of as many as 29 people of different types. تو رات کے وقت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے 29 لوگوں کا ایک بڑا گروہ اس مسافر خانے میں داخل ہوا. By chance had become companions. یہ لوگ اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے. All of them were pilgrims who would ride towards Canterbury. وہ سب کے سب زائرین تھے جنہیں کینٹربری کی طرف سفر کرنا تھا. The rooms and the stables of the inn were spacious. اس سرائے کے کمرے اور استبل کشادہ تھے. And we were provided with all the best facilities. اور وہاں بہترین انداز میں ہمیں ہر سہولت مہیا کی گئی. But I tell you in short, when the sun was about to set, I had spoken with every one of them. قصہ مختصر سورج غروب ہونے تک میں نے ان سب سے بات چیت کر لی. And soon I became a member of their company. اور جلد ہی میں بھی اس گروہ کا ایک رکن بن گیا. And promised to rise early to take our way to where I have told you. اور صبح ان کے ساتھ ہی جلدی بیدار ہونے کا وعدہ بھی کر لیا تاکہ ہم اس جگہ جس کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا ہے کی طرف روانہ ہونے کے لیے اپنے راستے پر چل پڑیں. Nonetheless, while I have time and opportunity, تاہم اب جب کہ میرے پاس کچھ وقت اور موقع بھی ہے, before I proceed further in this tale, اس کہانی کو آگے چلانے سے پہلے I think it reasonable to tell you, میرے خیال میں یہ بات معقول لگتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں the condition or the qualities of each of them, ان تمام لوگوں کی حالت کے بارے میں as they appear to me, کہ دیکھنے میں وہ مجھے کیسے لگے, what their calling profession was, ان کا پیشہ کیا تھا, what their status was, ان کا رتبہ کیا تھا, and what their dresses and outfits were, اور انہوں نے کیا کچھ پہن رکھا تھا. Then I will first begin with a knight, اور سب سے پہلے میں ایک گھڑ سوار منصبدار نائٹ سے شروع کروں گا. اب یہاں تک لائن نمبر 42 تک ہم نے آج کی سمری کو ڈسکس کر لیا ہے. نیکسٹ ٹیکسٹ جو ہے لائن نمبر 43 سے ہم فرسٹ کریکٹر دا نائٹ کو سٹارٹ کریں گے.